Okay. Yo ngale urara momondi tola ani kontong ani be wato mento kalube tentu kalube jay kavale kodenge alfuta nanna mandin kachala nka menge sibiti wo sibiti wati kilimunya na talansai alibadi malomu Basiru Sise kal tentu kalu jay baki woto saying nde fengela dron foka modolu batu melibina la kalafankan ka kachani lammoy woto ka kanunte obe konton dron ani momondi be jibero la fanna la kalbe tendu kalbe jay dron ngata dumandi nga modolu batu melibina la kafulanka nga programme woni tammin inshallah wala baraka baki albadi ma Basiru Sise inshallah. Gondong yafa ala baraka bage ya sedi nge gondong bage ngal gondon de Musa Camara nge gondon mbe a modol batla do mandindro bawo nga fo nyamen Dakar la mela bak alsasi ano fana ngibaji dal kafuñol men lafta ka kafuje ka programme on jibe e sa jibe no besi na fasota abaraka bage Sekou Fati ne kondon ala Drogba de nyina de la me kumandi Okay, kome ali akala mutanyame mew buga ke baki bawo ngafo nyame programme me mulka jibe akasiya wodo ndalla wato janla bake bare kachabe kala mendi wala mu wolunga tolu meli fali mandinga kamola ke bonni mandinga kamoto ke samba arabu kamola dimbe continuer wala la ngajo ko mole nafa soto je bade na loku ngujam wo mumenti wala muko ndolu meli yalon ko ntelule kam ma kan fo wala ma dingul bari ibada jira ko kumoni abe janjannale amanke ma dingul dorom abolle la karola bari hani abe mofindu be la karawala bari nyaaje kam ma dingul fo wala munyinti ko ngawo kankini mu dam male moy baratelu mele kanja male moy itame mu jolati faytame mu fuloti bang itame mu sarakuleti bang
sai be sa fanje je wodo ngaje ko ndolla fannala mbe kana kan wala dinani finita ka kacha bi jannim bita tolla falimu do mandinga kamala ni arabu kam mafendo soro jalla fa men tandilal wala mu lafta folo la to menna wala mu ibrahim do en kumanda nyinin ka ko ibrahima ko to dum mandinga kamala broda kamaro fati nge konton ngay ko karam molle benna man fa ibrahima ko to lo bari be nyinin kala ala de maro to nada karam molu nyinin ka bawonde ben ka diamu tembe karam mo fulalle tem wala mu ko karam molu anin na dina karam molu bari nyin karam fulo fengo fe mba karankane pour ngan ngakilo bondi molu ka ngalandim fa la society ka wodo mbe karam la dawdam ka wala nyini nje ndeddo ma ikafa ele ko ibrahima sise ikafa ba janko ya tola kafuda almam wala bite lafito bunya folale ngaki mali atata nko kan drone karanje comme ale kitabu li jemi ala ngonge siana foninge o me kitabu keme a wole safe nyi sanyi na no kona bebe saferi mandinga kamal ni aje ngaki je ndolu badata londo la kula bakele mo fimu bari wandi karam wala mo fimu hakilo bondi fangal bulu bari wandi karam wala atinani mo fimu ma fam kanuno bari wandi karam wala atinna mo fimu mala banko fam kanuno bari wandi karam wala atinna mo fimu ye bala ado fangot odo sai kada men karam wandi la kamot arabu kangoto ba walla tubabu kangoto ba ni o soto e fangala kangoto wala mu londo be nyimmati yenyin kitabo jete gambia no le asafe gambia mandinga kangola e ka fa nyadi karamo kaba jamme wala asafe nabiyo molu momuan anin nano lulo melto na da qur'ano kono awle safe ja ila tarikon nabiyo momuan anin lulu gambia mandinga kangola nko karamolu bide mil yalon ko be mama kamela do ko menti wala menti ko mandi ye muru mandi be nun dame ali nyabe do la jam karamo abdullah alkaje akamani nga safero ke dumaje karamo bala mu lonna ba ninga sembo di ala si kitabu jama bonni membe nafa aliu eske manjang abije me yenyin mandinga kangu na jaliba ku yade mandinga national anthem kala mandinga kan ka be safe na mandinga ka safero ani nyongolu ni nyongolu mel yalon ko be gambia bebe to fonol bari do si nyinin karo ke basiru na ite bajango ki atata nyine karan ha abe mun soto laji mba fole mbadi be nyinari mbake ndolu fonni kewlu mel be nata baku wela nin kemelo 99% to be mutu angale karani wala dal hekatu mantara jam pour ka mo kam fandi bari abe nyamendro ngafo nyoy baade la sa faham 99% to abe mu angale karan narete ndol mel nata baku wela ka woni 2014 na insafo 13 kanabula bila bari muni atina ni nata baku wela kanatu bawdu kadum ibama ifama yela karambungule jo biri detindi yela kenol le wafi futata great nine yela kenol le wafi yadi lay karantay jitay man do koso yaje ko hani sa etela balu bo le buli siyo be sanyi tan saba sa be mun kenola wala me yeko bala yeta do ko nyene yeta tuba du pour kana kawolla bata joye menke wala asije wodo sa tuba karam ngofaran nafa jele bi gambia be ka wala karam bari moda al promise no la ko aton mel be ka o karam masa kunda si do ko di no la ta keno wala dinani moli e ko nam bala ko na kana bari ajibe anata mun sintoluma bari sai min atara ko arab karan ningulo ako basiru yeba jam ko bula tata nyine kara ha atata mun karanje atata alale karanje atata ala jumal kara ala me kuryano ki atata wala karanje kanim me to sambanyo bari
ndol nga fahamu nyaadi ni alako tarifuni kabla an tabudu ali lon folo jannali kambatu ni ala yof nga fahamu nyaadi ndolo africanol lom banko moluti meli mo ko kotolo tarifuni kabla an tabudu ma fo ningom ma kotolo wala mu asambanya amma wolelo bari hanni atara ngalo allonna doyata sayin nyinin karo mu mendi ustaz na ala ko tarifuni ali lon folo jannali kambatu ha sayin kanjo mala fa arabu kan ala bo laba moda fole ha ala bo dorone ma ala ko nyanta kalon arabu kan dorone la moti je memba fole ha sayin ala ko ikra bismira bigal laji kala ka mandar kawando lan ka kole bondale nyoto meyentolu hakilol mudan ka wolle bondale nyoto kawandi la lolu bijele wallahi ngani fole ko ndina lola jam gon kada kawando le bari hani meyentolu sonno mudan ka wolle bondi nyoto mbulata wol no malede biri musta sol ko nyego ala ko ikra bismira bigal laji kala ka ngeni ka say wo ikra kanjo mala ustaz fa arab kan ala bole baba moda fole ko no mota fole ko ala ko hani mo be nyanda ka karan arabu kan wala mota fole ay karan wala say woto karamu karan ni desi ala lonje ala bole ni adara manni nga kam isi ala lonnoje ala bole mo fi mun ma wolonde jamanol be educate kan ila jamani kan wala e ka wala angalel be educate kan ila angale kan wala ka wala bari pakistanol ni indianol ni Sri Lanka ibebe educate kan ila kamol lela na manke mo fi mulle barsa ndo sa foye ko kila fananko na Muhammad sallallahu alaihi wasallam kizoni ne mo bay ako talabul ilm faridatun ala kulli muslim ha ay ajri nsonta ako londi nyino mo farloleti muslimo beka barsa nganyini karoge ustaz Muhammadu be londi jomala fo abe arabu kamale maba no wala mu lonno kasoto fannawo fannala ite sifa ala lonje do damen o data le pour ite fan lonje oto dunia bake kanten yaje mune entolu soto mune ati nandi di ndolla jamano na hakilo botam fangol bulu na mirol botam fangol bari hani kano fang botam fangol tema wala mu wanditi arabu karama anin tubabu karam wala entolu no andu nyini fengo fe ni adarambe karankan dulale bi je me yalon koy kantel le do yandi katambi molu ben ila za exemple lambadi de ngafu nyoma do bi je basiru minte abe america ako abe egypt itada karam la je arabu karam ay bol ako ila exemple ko bala ye personal le safe nanje wala mu ya jabi musu jomalo me yalon ko ni ya jibe musu ko kaduida musu jomalo bari meli safeje wala mu netuba muso jube ala safe ala form nyi asi hammeno form su ko duila ne arab muso jube the same thing ne chinese muso jibe the same thing e ko mofi muso lo moti me ala nga buga musu ku dundi mol arab karam abe saferi wala anu ngaje ko nimmo ma wala karawite manke fenti bari e kanyi no sensole da ya safe yenda mol karandala wala dine ka jutu yan bari ni koy benyum kuma sifal fola bake molle kajere ko item kafiro because gambia bi ndengaje modol jeje wole alama koy arjana da dala hanni tinyaro bi arabu karola ni koy ba fola do keje koy mu kafiro moro ali ngo landi sadi ilafta arabu la nyaawo nyaay fama fos na bada muhammad nala say bol wodo say wala bije nganyim fo molem koy ko ali yusuf la fi mo jube al kanyi yusuf men na fi mo jube mo fi ko dabe yusuf la fi mo sungaro kono mbukam moyno bar al kamune korosidi atulu mo fi mo al kamune dije ne yusuf la fi mo na di eddi un la kumandi la dimba yalo yiko nabila yusuf kano wala atina di lafta fi mo njibe la yara dimba al kumandi yebe sindi saya ngajibe ba ni be jongo jela de dawda ka katulu mo fi mulet bari ni be mo kummaji la je dawda do kake mo koyollete adolu mo fi ngulu e ka doko la telle kungulto aliye nyum mo la alibe ya indila ibe sirin ibo jube kan ini la muso baji be kan bari hani dum membe sanji lulu sanji worabe kafuri ma baji be kan e kam mo hakili sifale dum wo kono wala mo nyenti ko mo fi yade fendi
abole jibe kan anda abole je kan wala ma be jutuke te fonga jaato la be kawala mo koyol donnema ngoye nabilla yusuf la nyim fi mo me ya adi yalla african wala kaji ga yusuf nonsense manya tay mo fonga wesila la pour kata kodo sanka samfa ka lonni la dimbal te mal ya jibe no it's disgrace unto us bari ali kaje ko woli mu nabiyo me fi mo le bawo mo fi mo le kodi ake fay ko na buka nyanyini abuka nyanyini bari alla ni nabiyo me fi mo le fongal be jibe ibe mo koyo ledi ikate leke je jongolut ali kawo pile alla di niwlu nyaala alla di niwul melbe sanji kononto alla di niwul melbe sanji tan ino miro le ka keba ya ikaje ko atolu manke fendi na manke jongoluti nyine be pile kaluka bari bi hanin na pare nyaalu yele mandi kebe kembulu ko na pare o nyanta kala ko arabo la paro be nyame yena keno muslimoti andum ngamo mondi nyini ganko birin kila nyi mabe pare o fola pare nyaale fo ban faye suduro lef ako ebulo tin zafulo ani muso isin simfulo ani nyaada bari faye fengle to fo banko fe si fale bije monu nyanta men dunda ban atije yali keten baratoli yamira melu nata pour kalu bondi ali yamira wol bal bondi kana wol kalu nyori din ko le kon billahi wallahi tallahi bari ajibe toro ha ustaz Cissé na arabu kan foye kamera arabolo yalo abukante nyabo yalo mune kante nyabo na mandiga kan foye kamera Ibrahima Bama makoto wole kante nyabo Mr. Cissé na angale fo birtiso bawo munom ali sondo mol yolle ta nga angale la palmenoto nyina da sama nyina ye fongo keje ye kacha keje mo folo mendata afrika jibero ka murude na koy gon den kutuno la afrika non la de kadu mansunje afrika abe mo kendo leti anu abe mu fentiyo leti buka sunyaro ko commento la jambe nyame wodo purunga nkutila abe kole ala fo ku kilindoro e kay wolo munti akoye mbe dunne la karang system wala kono nge karandi ka tandi la ko ito lula kangol fongal tem fenti ila adolu tem fenti ningo nkutuno ila fo mo fimuli yamira ko ndolla kangol wolle fangol fisade la kangol tidoro wotu mo le ben sawo soto no lela banin na fulolo nta soto no lela ni kenya o kenya mun to no la ya nyi system wala dundi both Arabic and English kana fe bondi je arabol ni tubaboli bebe nyinela atolu meli ka diam atolu meli be jibero anin demen ka diam ndol be yalo ne ko ate jarela araboy ay play no jo ka movi mbonda la banko kam ke samba arabu du ka jiyo ka e firiti ka kuran ka e firiti ka ladla ka e firiti aka karan ni firi aka na jo ka fa bo wuli kan alale kama ala kutije no bari ba wuli kan men kama wole mu ka arabu ya nyikandi ka ba arabu ya fayungo bajela nde nyabola ada fe namanke arabu adoti nde nyabola pare nyafe namanke arabu pare nyati bari nde nyabola fengo femfe namanke arabu yati wole be kering alukan ali malo bari fo akajare ni nafana imaje na tolu jannin arabol kanan na tolu melbe mbulu wol manke fendi fongata la nyoti ba ni mum muslime tolet ni mu kafiri tolet alaji be kafiri to muslime to ngo fongo ustaz de keri memba fola ko ala e tolef muhammadi e tolefo molu nyanta tolaro kala men nateje kila ko alila diwlu tola to kendo la danta woleto sa nite ko to kendo ta soro la manninga kanto ata soro la sarakule kanto ata soro la jola kanto fo na manke arabu to dronnet mbade tebe filiri ne tebe mol filika molu manyan na kela moyte fong le tebe mol bat bulakan mo batole la tebe mol bulakan ala batu sa ngana na tonto Ibrahim ya nyinin karo kala malon nu murudan nan nasirul akhyar dum kewdika bawo fagga solom jeti isula ta fema fenda ni nyinin gay sey jadi ngajuma la nyinin ga karan Ali Hussein Cissé imandi mori bari ngana nyina al kana nyina bakede sayne na mandi mori yabe timmala mbake la munela wolo mu mandinko say mekela jam morolet nundo mandi mori ngake wandile la wolo mu arabuti bari bi nde basiru mpalintale mbekela mandi moriti mfongal la kamolela wala mu na mandi ngak saferot ngajibe karamo ka bay mu ne safeja ako alala kila mu na lulolu mennu tol na da kulana kallanke kon la fo balu ni
mantolu ku kenyoya nimu karamo kaba jamela kafale bari manna o karangam bi lafta men na wolon ka tolu fali biringa karan ali husaini yininka ibrahima tola akolon nale men foje wolamu ibrahim wolamu barra abul him ako koto wolamu nyinti ko ila jalan keba dole to biye me yalon ke ka faale ko him sa nabila ibrahima balantale pour ko jalan batu sa yato la fonninkew même balanta kanna jalan batu wala mu barra abul hima andu nenyin ko moji baylo nako to nyal cristiano ka fa ibrahima nyadi abraham ala original name ka fa nyadi abraham the same thing barra abul him wala mu abraham ne a kundo sutiya wala ma ko do mendi balanna ni ba fulan na mandinga wala mu balanna même balanta kanna jalan batu wala mu barra abul himati sai ka fa ibrahim baratul mel yalon kale arabu karam gal tata saudiya nyu tata ala fo nyebang arabu jollali kamel je men to mu ibrahimut amasiade ko men dolla gambia ni runda ko da kono mo tang e sabe to je ibrahima mo keme bari muna nande arabul buga yin dola manke arabu toti wala dinay buka tola a to buga siye kono kadu munuma amanke to la kanti bari kaje ko duniya bebe tola kan ila kanol la naman ka tolle because ali hakilo yolleta bara lo hakilo tay kanal do ya jelal bukatara kalam na boto ngata ne ibrahima moy naf mfama nyolu kawole fo solo ne solo to moy doron e ka fole ibrahim ne janko to moy doron mfa nyol ka fole ibrahim dunya ka ketenne ali amiral karanta ali lonnol soto ali fahamu da bari ndekaje ko tolla fahamu ben mfama nyol e komal ye mengen to mawoje walni dunya beta kan nyolale ni sanyi taworo le kono dunia e afrika defeat ne tari ko nyininka wo fanan dalila ko le bije meli alongo ni sanyi taworo wula kono dunia e afrika dam bawo biri yal sonno mod control no arabu karamala ani angale karam bawo ngofole ko dina fula wala be afrika wala mu christian dia dinoti dunia ani arabu dino bari ñun dina fulo ni hajibe molbe arab muslime karola wala alake arabolet wolbe alabadu kanne ko arabola men mu cristiano di wala ka alabadu ko tubabola ni ala sifale be afrika bu kadu munam hanal hakilo yaayele man le mat alibe ngoy na muslime akono bato men bala je ni atara ko kemelom tan ko non do ni kononto be abe mu wandi batolet wo mu arabu batolet afonye bang bi mimbarol kanjibe ne usaso la kawandol lamoy ibe nyone ni la dron ni ndombe ni ndon neni la ni ndombe ni ndon neni la wol ko yowuli alale kam ko ala teji kadu ala ya fan defense ako frosel tije is democracy lakum dinukum wali adini ngamira be yo lonni ala ko ila dino dangana dino da wodo ni ajatel be nyone na dino ka ala kutije wallahi albe mole sido londika banni ala ko lom ala ya fan client je afrika ñine batelu bulu bari ndeko ndela ala anin wo manke arabu alati atelka ala min batu wotente bulde sito godo la ala wala bente bulu sito godo dabo la ala yolonne sito godo ko mbekurla wo moy bang akonde mano arabu la amalo ngalo wo karukumo moy le même fota ñino sito godo dabo la alati fo bi ngamira ko nima arabu kan fanfo iman kalamuta ni dema arabu kan moy idende fenti bari hanni ata ko imam mandinga kan moy ni arabu kan moy do is okay nama arabu kan ni dino la siti nyobal meli yalon ko te nyobal mo mafo de melu 40 kanali kan wolle ka fali mbe fo ninge fulam no ma italy do ko do e ko aka ndefa ngana arabu kan wala karam aka je moy keta aga ka dunna ustaz ko ni fada han alkiyama be arabu kan wala fon ngo moy damen drong njele dal folo ngaye ko because ni hakili sifa e ko le dungal bulu han lakira arabu kan wala be fon yes foy bu ko le foy ka wala bar nyaani nga ustaz nam alquran aya jumale ofo wala hadisa jumale ofo atije bari al hakilo yolleta
ngata ba ni ko fo moye baji la ko hana to wa bakila arabu kamolet because munum hani alkiyama arabu kamole be fula anyon kuma kunta man sot atije bari be nyine fola liye kal defeat ngamoy ni amoy janko ya moy solo wala mu ibrahimut woto kana solo fali ka fay kada to dole nyinin to kendo kana janko fali ya fay kada to dole nyinin to kendo hani to kendo lo ni janko moy do anin fenke atondi solo na alifali yole sembendi yake ibrahimut woto to kendo lo mu mandi anna tobe mo mondi na kawo kando namanke maadi muti disem to kiringo ma beti ngana fulan nyangoto e ka fo Mukhtar arabol ko Mukhtar ani Mustafa yilmu kila ni matol alhegad ba to memu akamunda makama tollo komi makama ta dorom ila ko furta dulado to ye tonyin nyika ya dida jomale to di ala Muhammadullah ala fa nyin tol dial nem Mukhtar moy yem Mustafa moy wala mu jomati Gambia mannin ko dol wolu sake suwanditi ya adamadi mu men tombo moru kono ya tambindi mo ben barim to labolon kono tel ka fele tombon ya tombol lonne wala mu nie tiyo landi ko sanji folo sidan kada tiya fiol sai aleta tiyo tombon ka nyala tombon wala mu ila fitam menna yo bondije melu mankati yolu landi e ka fo ndella bolon kono manni ka fo nyala tombon ndolla lonnalu wali ka Mustafa wala mu suwanditi al Mukhtar wala mu nyala tombonti wala mu tombonti sai talikat wala ke tombonti woto sai usas ni moto mu tombonti kana fa e totela yeta to fali hani ne tombon moy dro wala Mukhtar ne suwandi moy dro wala Mustafati woto sai alfal ila hakili maya jube ani yela londo jube ya misalu ntolula ndol tatale nkana tale ndel kana tale famram bi jele bi inyaye mandinga musoji kamoto de nae diamu tade ikalon kaka mandinga kamalefo bari pare nyaato ine talon nako nyimu manding kolet jato wo mum mo fiuleti bari daji ko to ibuka mo fium daji ko jala bawo munam ya hakilo tale yadi arabolla sai mandinka ya obetatan nengole kan ita apare nya jelala ita mankuto famo jelala andum yali di molu mella wol malon ko atolu mum moti e kalbula arabol mel batula dunia kono man jutu mola na man gatulu mo fi mulet nim men koy bafula yani ndi no siri nyokan ndem wallahi mam problème jala yen kumandi to belala kafirolo dallu mudillolo koy fine alen kumandi anyhow bari arabu ya neto karandila namorka dino de tonya mbebe sondinko masaw manza mansuru ndamake alat anu Muhammad atale mala kilari amola bam o don desson taninal bari dessonna alkanna moluta alkebal bula modolu batula mbafola mel sonta waliyata mel manson fana andu atuna je bara benin dalila koyo bismillah ngabodo ngata Omar bun Khattabi ngamiral be yalon ni Umar bun Khattabi kilala saibolo saibe ba bari ku kilim bije me yalon ko fana la hakibar foy bo fala lele ba ni Umar bun Khattabi men ka bote abamamu mo fiulet africano Umar bun Khattabi abamamu africano le di mo fiulo mat alalla usaso nyini nga foyke karandi wala le ban Saudi Arabia hakibar no idal karandi la wala Umar yolonne wolom sima oko otobe keri mansa soro la namare ga fay mansa sima wolom sima momesi o jafat wolo Omar sai usas alifali yake ku wolon janne de kana mode akoy kaye to du akoy to musima de totela ya ayo kodna ye kaye tola ay sawu arabu tota abe mu tolet wala mu simat sai ajibe doron nin atara ko
e ibe misilime tole noma Abu Jahl atomu Umar let yalla na jumale Abu Jahl tola kundo Muhammad sallallahu alaihi kizon nemo bay wale Abu Jahl tosi Umaruma bingafo me Abu Jahl atomu Umar leti Umar bun Katabi tomu Umar leti kafiro lebe tola nyindong tubida nyindong man tubi bari to make kafiro tide hani daji ko lay moke kafiro ani la lobla Allah akbar yalla munad nandi kay Abu Jahl wotumo arabu makaje ni dia mosoto hakilima ya kuo alaji ngamira alaji jeng malo faje fenno may don't know mobile fula nyangote mbulu yo ni en kol drom ni layno la drom be video block la inshallah programme woni kata nyame bil lafida ka mobile fula nyango ni ka whatsapp download ta kono kanomba di modu la mel kala fi commandiro ke resi commandiro ke woto e bayila mel fana be jang ese lammoy bari komi mango autorité de soto bari be kato be ke kan pour ko fana yelono molier mol sigar commandiro keno inshallah bari ate kala biti bari hakilo bokan inshallah ne commandiro ke nyinda wala dron e ba bele tinyal yo mobile fulan jam bañi ni ngam man fulan jam soto folo bari ni nga soto dron be whatsapp ke la ka nomba di moli kar commandiro ke je ke la miro foje ani ni karol mel be bulu nga mellom bole jabila ma mellom nga fole mawolon ngara moñol bi jele simuru wala kan ngolu nyininka inshallah bawo nyininka ro fanan de tanati okay birin arabol ko Abu Jahl le tombon nu atom Umar le tato folo Umar lo yole tombon yake hakilimati kay Abul Hakim wala mu hakilimalu be fama bawo ka hakilo warta bake na ferol di la ferol kamo bari birin kila ni manat atele kita moti me alon ka balanta kila ma fo last minute bira balanta kila na da akumanda kay anta Abu Jahl wala mu itolo mu fellon balol be famat e go edele mu hakilimalu be famat bari de hakilitela itolo mu kulo balol be famat kay Abu Jahl bara tomu nu Umar leti Umar bun Katabi tomu Umar leti wodo say nin kafir tolum Umar nyanda to sansela anyanda falina bara ma fali hani tote kubala alifata mandin kol tolma alifata sarakuleli tolma ustaz ali mol bula molen na ado samba anin na dino amanjare jato le bejele malaka ke modoti ngaboto ngata Maryam ngafale Maryam atele dimamu Isa Maryam mandin kor ka fo wole alabatu bari ni o jibe na alifale to so ala alabatu kola e ka fae sibo e ka fae janke odo ne janke moy ye sibo moy ye alabatu moy e ka Maryam lef Maryam Isa bama e ka nyun to be di wellela woto ni mo moy ko moy to dum akoy to mu jankelet walla ndo mu sibolet walla ndo mu alabatulet usas kana faye to tela eta arabu to diala hani mfanyolu ye nyim Maryam ni sibo janke ya bedi Isa ba male woto alizo fana lo wonya Maryam tolbe dawda walla janke tolbe dame walla alabatu tolbe dame walla fo sibo tolbe dame ali kanal tol falin aleta to dolta mel mo arabu toluti hani wo malu nafa nyin tolbe mo to ken dol lete yalo munan na yake siboti yalo sibo katilin biriye Maryama tuminu ko ay jenolek bawo Isa fadala na ke bal ko hani de Maryama tilintale pour ay jeno ke wala ne ka sibo ya misal jumala wolon siboti sibo njale yala katilin fay usas ali sabari ngaboto ngata minto Basiru ale hagadwa be va manyana nala nun nin totolo be nyola wala tinda bari ko Basiru oduma me Gambia ndada Banjul immigration office nga immigration o men taraje e ka fa Abdurrahman
agonye to dum kay basiru ay la ilaha illallah kuman fonde fama barat agonye go ito man sahaya ngadi agonye ha agonye go inyanta dola fala kanne Muhammad Basir ni ko rom Basiru ite ala tole bela ate ya fo kule de to nyala ala to buga mo to lala birayo fonye ngae nga Abdurrahman akonye na ngae ko dunde buru nyoto ngae ga ala to mem fote inna allaha basirun bima ta'malu wo basiru nyi bayi yola karola kal li fule soto yella mu soto yesadi yo soto ye yayi yo soto anyado anirra are ndel ka fa are wo basiru nyi niya safe wo nyama ye alale foje bari nyi ndon wo mubasiran bi rasuli yati min badi ismu ahmadu wo mubasiran nyi wala mun te toti den sugulala le sugolay ko basira won nazira ngaye wo manke ala toti wo fana safenya ni safenya boda nyoko ni ndong la safero ibe livu la soto la mu soto ye sini yo soto e tombe saba lo akam ye yayi yo soto ay nyaato ye raka nyaato are e kay basiru wo basiru wo mukila ni ma toleti woni ala to man nyoma vindita wato men ngaye ko meyente to la wayake ku lonne pasise wayake ku lonne bari kal difirtenne ni defana makala muta dron atari fa ila to la to kende bala bari te makala muta ini moy ben sa do kono dron a be busuru mbasa atara tele makala muta ye fa doya e ko fa e ko te me ke ku lo ndele ni merengo men verende wala ke ku lo e fa ma meta dunia fa e te soto wene te to la ite ko ma ke ku lo ite ni mole ben da sa do kono wala ke ku lo e fa ma o fa mbala fa akamunda ite ma hope so e fa mala karola kotek yaje wo basiru nying ni ba translate la manega kama rom sewot komi happy enga meka Nigeria nol je to mo happy boy let happy boy ke to la happy boy la wala happy basiru wala mo sewot ka sewo ala ko kilani manyadi kafiro lu silandi jahannaba la yemi silimo le sewondi ari jannala wo sewondi wo basiru nying wala mun tati yende to la wo sewole la wala komi wo torar nya o fanam bijele bari mantara wo kacala bi muna dinandi mfama en to lawal wodo sayin ali hakilo soto ali fama nyol la karola ali aje ko mfa nyol manku ke 15 itama men koto londron ato en gundi wonyama bari kana mira ko kucha kanolo no Khalil ngamira Khalil tol be ngulule na Gambia ne Khalilu moy Nabila Ibrahima to dolo bari ala taytul toro mo ma to la wala ala lew to di ala Ibrahima Khalilullah wala mu ala teri wodo ne Khalilu moy wala mu terti wodo nimmandinga kan to moto bi yemen to mu teroti kana fay to falinde asodona arabu kan fanan nale e ka fo Khalil ya moy say ngata zamilu to ngamara al ka zamilu moy la jamil morke to la zamil say jamilu falinde mandinga kan wala wala mu nyinya beautiful angale beautiful can you imagine yete diuto la beautiful uzaso babra nyari kafiro lo makatuwa uto savero tole ladi anu uzazi la kitabu bala beautiful be saferi nje ye ifon ke diuto la beautiful la so akamunda ni akumandi english la beautiful wala haram da ni ato la arabu kona jamil la wo ma haram hakilo le molka mira hakilo le iko e karanta PhD wala bebulu e karanta na Saudi University Madina inata hakilo tela moro ila fi zandu ngayele mangake arabol atakela ndakela ngaboro ada asma'u ngamra alko mwele mostly flow le ka to la baki asma'u ya asma'u lon wala mu tolu names in English names can you imagine ke ba baye mol kumandi na ako alima moye ndiwto mu tolleti tolu wala to jamal tol asma wala names yedi muto la maniga kamala tol e ko e totela bari ila kitabol bala asma be saferi nje saibol dimul to mu asmaut e hakilo moje no so amanninga ma amanninga ma wala tan todi bar ni afali arabic la dron o mu tolet Allahu akbar
alde ala kuto albe wandi ada kuolto alde ala kuto même mo faale am alde ala kuto al laftan to yere man la kanke arabol din takela alde ala kuto ngabo do ngada arafa e arafa lon wolom Saudi Arabia ni mul data hijjo lay kata dula da men to ka jegu mandi arafa man ninga kamato yolon wolom wole fana mu suute ngamerika president Yasser Arafat to moyle Yasser Arafat man ninga kam man ningol ka avole suute. So what is wrong? Arabol to bije arafa sa man ningol to bije suute sa nimmo ka to mu suutelet iko tote la bari the same time nyanto to bondilale ayake arabu camp anu arabu tolto ite fanga ya soto jele Arafat ne arafa moy manin kol ka fole suute oto suute e kana ta ni mol kamben e ka foye ko e fama to mendila o to man sahaya e fanan kata o to bondi kata arabu tol nadi no suute wala mu arabu camp to Arafat president Yasser Arafat amral ga jemwe so akamunda arabu to ma wala mu toti bari ni afo mandinga kamala dron o manke toti ngabo ngada hawa at nge hawa lol inglisol ka de kristianol ka fa Eva nabila adamala musolo biringa ada da mala mu je moti aka jinnol ni malaikol dron neje bira pareta ala nata na muso dada aya sinda bala o muso akaye nyadi akaye ko Hawa in Arabic ya Hawa alonne wala mu ikafu nyo malon mbofula angale kan to nyadi ba ma angale frankara ya mole bari ikafu nyo komi ba wotumo adama dam malom anda ka kide ayole fo ala en kide sa ala nata na Hawa adda ayodi ala kaye kafunyo sa hajibe ne dinguto la Hawa ala iko heto kende bala alhamdulillah rabbil alamin ma sallahu bikum ala bari ni ajibe man ngi gamato wala muy kafunyo ya famle so wala mu Hawa at mo me alon ka be kidere modo di ala kaye ni muy kafunyo len yo partner exactly partner inshallah wala partner abaraka bage Muhammad Lamin Dabo nge konto bage ngamira ML Dabo lo Muhammad Lamin Dabo lo mo nge konto bari arabu musol kono jibe foybe Hawa toji la jele ba arabu musol kono jibe foybe Adama toji la jele ba eta jela because munom amanke to la tot arabol ke to la ila arabu tolle la ila ni ambarani tolu Hebrew tolu anin to dolu be arabolu abugasiye kono de agasi andol mo fi ngule kono bawon dele ka fo nyoe muslime tolo dinul be ñun to fali membela Abu Razak lebe kumala Abu Eribad Abu Fatima Abu Siata sai ne Facebook o jube na Gambia arabu karani mun be to falinda Abu Razak Abu Isiaka Fati Abu Isiaka Fenke bara ajibe dron inene de mo kili jela je membe to la Bilal la ibe to falu membela anadal mel fanan kanyin kurul sangal ke samba jamu dal gadal to fali ali bugal to ke Bilal bawo munamu yo kale jongoleti ale fangol jato alla africano imaji al moke fendi ngo alde dina kuto na atara alde dina kuoleto Bilal al keto la menna Bilal le positionno so katambi wol bela munat na le buka Bilal tola because wo mu jongoleti anu ale fangal lo malti yal karandi na pour yal fang kon ale kanaka wal famma hannale lodu la kendo pile dawo dal sujudu nyola nyin karangol be ibal bulaka wolen wallahi allazi la ilaha illa huwa nde basiru la Bilal to nyini na ndo labolon kono bijele bari molu kam mel fangol kumandi ko nyim munna jonkunna kollet wolle ka tola adel mel kal fang kumandi ndol mu foro kunna kollet isida nyi majlis bumul beto usasi bumul beto Bilal to itatala ji we are out nak ndol destroy dal ndel tinya karawni yen tinyal nde as from today I'm not there nyina mun de la karawat ngamandin kanu
nga Gambia kanu ngam fanga ya kanu mbake la jane na education inshallah ala long wala ben ning ala tema ka ala long arabic la woten ning ala tema non ka ala long tuba kan la woten ning ala tema ala men fo nga long wala ben natem so ni de ala long Kenya o Kenya la wala ben ning ala tema ni men felentite ni mandi safero men feten biten Saudi Arabia e ka kurano safe ni nale yakina hani Gambia a kurano bije Saudi Arabia le ka safe e ka print ka fani nan container kono ka jindi Gambia biten Turki e ka nyi safele ni mko men felentite mko language oni Turki amasimu be bulu ka safe e ka jindi nan Gambia woto londo ka ala lon wala ben ni ala tema bari ka ala lon ko nyanta lon na arabu kan doronela wala tubabu kan woten ni ala tema ngada fannado wala mu Alonso nga Gambia bije kafuda fanga bije Alonso ne Alonso moy jama bije akake bonoto toilet wala mu ni meda dinni wala mandi muso wala kono nyi ngati nya muso la kono gati nya ayeti nya dinya wala dimune tambi sai na dimwe wuludro yadi kanyele wala nyin todi look at that Cisse abala fa warta ndesan imagine no abala fa warta Alonso fongol safo Alonso kanyele won sato lay safo dinni munin to mu Alonso let bar ni Alonso ni jibe mandiga kamoto ala yenso wala mu yi ala tentu ay mendila ala yenso ngole kundo sudiya ngavo Alonso odo token dolo mu Alonso to be dawda manjere kata ke to fali kabo Alonso di kage ni bla do yembadi Cisse la safero menga ka mojele mento mu bilalti ay kuro sanga dada jame ngoto ay bilali bonda ay lamir kije bawo bilali wo mu jongoleti bilali wo mu africanoleti bilali o mate fanga jatoleti ngalda man satallal arabu to nde basiru dimul kono hanin dim million mina wala wulula nyaato ataje mammo promise mo mondi yalon ni teriyata nyaawo nya arabu to le bela woto zero nde tolal non nde tolal hani keda wulula nde tolal nde lafta kumbale tolal lafa Alonso le tolal lafita aha a konti tek mandinga tol tumbulu nyol sundu gumwol walla be ndeddi won kono biite walla bije bari femman space soto je arabu tol ko non ndakela comme tumbulu fana munna mandinga tollete to kendo bari munam alama sonala te sonala amin ben newol gambe duwala alama ate sonoya ko kilindoro wala sa sonoandi ali bota damen ale muruje wala male dino samba analuya e mu mandin kolati dino samba ani mandin kaya ni moli la pareoje e se sude ko ni mu mandin kolati ni moli la muso la pareoje e se sude ko ni mu mandin ga musolet bari parenya fam ya kalbulu arabu parollet ajibe nakawandla la gada to nyokan blado do ko fo loi min ilaf da kela ibalanta kawlu wale ko mi kela bala mutandi ko loi ni e mallafa wallahi be Facebook jibe kam ye camera to ni wato men yalon na musol kam nki jole en fara ngam mo fi musol leje bari jaato ni hakilolu wol mu arabu musol le da anim pare nyal italo na jumalo mu fuloti ja italo na jumalo mu jolati ja italo na jumalo mandin koti ja bawo munam alla pare nyali yolle lin dino sakiyale nyobala ya di alla al ke pare ko arabolu al hakilol fan geda ko arabolu bari al nemlu dorom fulayatu da wole bala no alla ko kam bala faale alla ko kam bala faale ndolla ko kan de bala faale malo be danka munto malo ndel kada munto
malon tel kata mundo ite arabu du ala fo nyaatol mel kata Saudi Arabia fo ganna ki Egypt la al arabu jomale a dingu tola Bilal ala fo adinwa wuluda arabu koyo aka nyin to mu Bilal let atije atolu mo fi wul mel yalon ka wuluda telefonal kono ay nin do kuba be men fananke awke dinola al yo be kalamuda al fanaye boato wala nanal ko nyalbe ala ko don malla alde ala kuto malla manso wala non de manso wala Bilal kita moti me yalon ko ni lafta kila ni ma fa ngojela wato do foy pass ni Bilal ma fa wada no bi fo jannin dunya e bang atele kita mo folot me wada no ka nemal magaja me to biri yalo atele kada mo folodi ka wadani kaba atele kada mo folodi ka wadani kila ni mala misiroto ye mello Madina jannin duniya be banna mo monni ka wadani e ka say Bilal noleka mo mata dubindi ya fangale sonda bira to nyaaji bari arabu te to lalala bari yaka telefon ko mu jawoyat hanala misiro Gambia no e misiro lo Gambia alo badibule ba wala alo kombo bankore kamba Gambia dawda mandin ka dingulo ay Bilal tuje wa alifa al meli wuluta je awol be tuje ay sawu ayato la arabu dula arabo la membo ta Egypt wala Morocco memma ta fangalon ko ba ma ya wulu arabu jomale bokira le lafta wala lon ngatandi arabo la ko al bal nyole fangal le fudu dan toluti ale ko dino la moti ndamalla molde dina kuto barinde sontale ko yen kumandi kafirol ikole fonne nye usta so ikole iko basiru muka because muno love the mental seriously bali hakilo kono ikale hakilo sunya menay boje arabu mamfisa moti arabu kam mamfisa moti bari alala mo fisa mantew ala yo fole wala mu nyinti ko meye baro ke ala kam atolu kono men mu mo bat wala mu men silanda tolu beti ala ya araman kam foje ama mo jato foje kilani mako la fadla al arabiyyu ala al azamiyyu illa bitakwa inna akramakum indallahi atikakum sai alay nyim bef kilani ma min bef alako ndebuka jato jube kareb den ka fimule dum kareb den ka wulewle dum karim mo ko de karim mo alako na haji te woto na hajo mu menti men silanda to lu beti alaya bari nyum kuma kan ala fo nyaatul fa malla wala alla arabul malla wala gunjuru sate o kono moye jame ngoloje yenyina bunje la je yenyina hata bojan na je yenyina sidi ali ujane la je yenyim gunjuru alifal betu je arab ba fudu balo memmelo eta tola bar hanni adara lafta tola la mo bala Bilal mo bala tambita en tolla ba hani ibal bulakan arabu batole la etal bulakan dinal ñine bentel la Afrika bi al bebe mo batolla mele tubabu karan wolu Angleterre gola wol mandula kumayan bitiso dron ngoy ko ñin karan fulo be ngabe jel e ka karan ne grade 10 ye grade 12 ke la fengo bek ku kirin dron wala bebul wala mu ibe kala politician balet ye la mansa kan tonya ni fani ala pour ye la baluo sotono ni mo ke non ko do kutela de bari hanisa mbe kibir ka wolela ne arabu karonke ibidala ye ni la certificato foyeke yeke wol fanam foyeke teacher dronet Gambia bankoka ibe keno la teacher dronet ite keno la Allahu akbar ndol dudal wodo membi je wala munyinti ko manding ala wiriko do felenti neni roñing wote manding ko lula problemo solfla ñone note ngotalla problemo solfla kunum ni bangu sayo membe bi je amara lal mu nya manding kollet ya amara munela wala semboti wa semboni wala bari bulu ni amoy mandi empire tatale fo Ghana wa semboni yole use hani e molu tara damin itelle ka je tano marir bulu minawo tari gotile ni aje manna tari goto folo lafta kachala mental slavery le mune bali hakilo kono e kanyine fale ko alkiyama han arabu kan wala be fola e kanyine fale ko
ni bulata kaburo ko malaikol be nyin kara arabu kamal e kanyine faale ko ikra kitaba ka kafa bi nafsika al yawmal hasiba yembel loy fango to asafe ba sa fel arabu kamal to nyan ten kan you ndem mandin ko lati ndenga fa manka moy na manke manne kawdi malaikol ye na woli manka moy na manke arabu kamal yende question arabu kamal who are they to ask me in Arabic fondem arabo bari gale hakilo sunya nyine la pour aleta arabu kan karam anda lañi arabu kan karamo arabu ya londolet ne nun ton nam fañole arabu karam ke janne ya arabu kan sodo ye mol beke misri modi ila pare nyale fa on munna gambia pare let fulol be pare la ko fulol surwali e sarakule ye pare ko sarakule ila musol be ke pare ten biatel dadal karandal na la PhD al jaado fa yal yebedi arabo la bara manna dawlal ko haniya mbole kelal yat al ko dino la mod ala fo atol melbe tubabu du jang al yajire ne bangal de soje dore sa sude ko nyimu bangaleleti ne indian misri moje sa sude ko nyimu indianoleti ya famude ne pakistanoje isa sude ko nyimu pakistanoleti atolu mo fiungulu atelle buka sude no nyimbo da banku jomale kam ni mo mu kristianoti waya mu mo beñi ka adi tubabol atol mel muslimoldi ali arabu yata ali yota nem mo fiunguje isi mo fi nyada jabala yalla sise mo beje arabu yata al damma dum fana nada ke ñoo jawoti ko be jawma al damma nada ke ñoo jawoti ni ndo ay arabu le karan woko me tubabu karan wonte fenti ni ndo tubabu le karan ate fe men arabu karan wo man kalamuta wo mu illiterate let al be dum be kele ka wandi kan do roneka al mantara kele kan nyinga mako mandin kaya al mantara ñoo sabaka wala kari man kalamuta lom ate ara an memem fola moye kan karan wote mote fisand la mote wandende ale tubabu arabu karan niwlu yamira ko ni memma arabu karan dron won man kalamuta tubabu karan niwlu fanan ko memma tuwa al damon kira ñoo jawoti wandi ko dron al be ñoo jaw yaka walla al be ñoo bitan ajibe moka karan nan na jina arabu karam ayake fo grade 9 grade 12 jina dron ala so kono fam ay mo beke mo man kalamuta na man kata dammat wandi kan du ngate do ne karam wandi kam wala kal ke ñoo jawoti wala kal bila ñoo kelendila wala kal bila ñoo kajafila nte mamira ala ku be nyuntu ala ku mamira obeje no ala ku tije ala tanya jibe ba mune balu talandi kan alla society ko mune balu tinya kan ala nga je folo jibe folo nga je solf a solf ran fel mandim be ala be muru jang abe solf la jang ajibe ne jamano karandi abe jamane kam la banko bet portugiso aka portugis le kanu banko bet Italian abe Italy le kanu la banko bet Angleterre betene France betene because munamu jamani e jamano karandi jamani di yale la ya kanu di wala portugis di karandi ala portugis okay ala gadu mole kan ko wude yale te man kalam ya karandi wala la andu yalla finni wala la bari ndolu jibe ngana mol karandi munela arabu ya ayole kanu fafada mo fi yala bawo moye men karam ya kilo mu wolati andu nyin karawo karam wallahi nyin kitabo la siya arabu karam to abbe bu hutani ba yole safe ya den datal mo fi mulla mbo fola le jan mo fi mu soto nya yalo ne go arabu le kitabo safele ka describe ko mo fi mu soto nya dile yalo ne yalo soto ni min tole dan ka dimul yalla ke wolati abe arabu karam mu doy kanyo karandal e ko mo fiun soto da dankole kono oto mo fiun be danka din akumu kane ka ku yade ntemafu idelle ka fo nyoy wala nande arabo hana dindi mero me man diamono na mo fiun de do kaaje ko danka din felen al kanyo kon wollela walla ko gal kanyo kon wollela faka jare nyoy mbe nyo fala janne ne do la kawando la moy mbe nyo fala janne Allahu akbar al Canada yal sambal dino de very simple Muhammad ya simple ndile andum ayakono fanundi bari bin Gambia deteta labangale camera mo wolbe prisine na musolu deteta ndimulu deteta bari hanina ko da kono dino e mo fulali fatandi je mel yalon koy tellom bakilin fakilinti ale ko dino lo moti ndema lawo mu dinoti dino wala atella singiro tala bawon demu sunni yalati ni ndongu bidam molet ndemu salafoleti ni ndom mambo aborale bula
nyinga borale li nyinga hafzani bale dum nyin nomu ga nyineke wala atale kuyandi ala ko lakum dinukum waliya din la ikra fi din faman sa fal yu'minu man sa fal yakfur man der kawandi lade nga ayoli meli fonande al kana mira ko nga qur'ano karande ma karande nga mudan karam mo nyolela bari nga bula qur'ano nyim fananno ma koto mu munet ala yo koyndi sa nyo frosette je ila dino ta ngana dino ta ila da menna utam ila da menna ngota mem man tar silo ka way koy alkiyama bari bi banim ba kilim fa kilim e ka kuntu afrika jay toje la arabu du furew kay la mo fiu ay fa idada sangadula mo koy ta cdal bawo ala jamen to taale buka siya baral kaje jamen to le baral arabu banku kan kilindi je ka furew faydame ila mo jawyata nyawonya akono to kuyata nyawonya ko joma Saddam Hussein fo jumalam e kata ya bade ya Allahu akbar ya salama dunia be nyaaji fondi jow me karafi fa karafi me ya fa ala natalo wotu mon be libe ya kijele ya safe nyaadi wala tahsabanna allazina kutilu fi sabilillahi amwatan iko nyaadi bal ahya'u inda rabbihum yurjakuna yole safe fondi jow nyin natalo bala me karafi fa iko o fada jihadole ka ateli wo mosi fali albe bola bade bladrum alba tulolo la nyoda karide ha fo alade ala baro abe ndeman jahannaba ali kole mira nyoe albe nyodun la jahannaba because munom ali hetrek yali karandi wala pour ale nyo jabya diamo kana jamfa ngal tendu ngal jay bak jube fion siata jalo ko nyaadi ndete fillan dunde murula ko ma fanike o sidnali tarindi bi nengo me bulala diano me bulala noma mbe nyine fola do fofano ke ndele babari bawo wato wati kolo nde Allah onin sibiti ko den sida ko denge the same time lom atalan konon da kana modam nyine mu toluti ngato meli dial alkanyin tolu meli befo mislime tolu arabu du man siaje baralte ala batu kuto alibe wandile batuka arabol alibol le noma woto ngalte du ngal jay bak Allah la moy kuñi maka atelle programme o nyinge programme o nyenti na adelte nun tan nun take nola oto momondi yalo ngoy kira kon don dirol kina oto ngalte du ngalu jay bake mbe sonni nyinna ko Allah hakilima yandirola kadun ko mo kilin hakilo ta be jenola oto ngalte du ngalu jay bake alibadima basiru siselo kalten du kali jay bake assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh diamu labam kanyine vale ko salamu alaikum ni afo barajoro kawo kanno mude amanke arabu kan doronti de ko mandinga kan to kayrabe o kayrabe afalin kawo kanna ne mo kon dans le barajoro ngo mo lafta ala kala nyaadi le ngo fo ala be arabu kan doronne londi la ba ko nalla alla baro la ma kenni nal te baraji sotol fo ala bole kala ala nyin kan lu bede da alay na kankilin to mondron ko dana dunya bete maka ka universal odi ni mem mela baro ke wala ite baraji sotola wanden to nyaati wodo be nyine ke ga alla kamol fele be faka wandi kamale kadum mo fiwlu ali be dina ko doronneto alla ta dino la hana kafirol a cristiano li bebe la firin dino la billahi wallahi tallahi akamunda na jerinya le fata bari mo fiw hana cristiano ala ko le be fara sonno moto dron bari ndesan alibe alale kuoto wala nandi musulu saji malu ike bampu ale wo alale koma puru yali muta yali kal sawoti ude mbe fonkola mbe programme pour ise alkeno al sawolti nyame woto alal hakilo use ko ala manke dictatoti ay nyin kamol mel bededa nabiya mel labama ay menki ya odron neki arabu kamala nyin kam million men bebe dunia kono alay nafako ni te man konton diroke wo kamo dron na barajo te soto nola kawo kanto na manke wo kamala konton diroti moro won pen to nyaati wote ke nola to nyaati mannin ko la assalamu alaikum kayra be wote ke la barajiti ne mo konto mannin ka kamala barajiti je ne mo konno sarakule kamala barajiti je nyin kamo mil fo arabu kamo dorom o man soto wodo assalamu alaikum arabu kamala bi mennati muhammadu ka lafta men nyinin kala adam alayhi salatu wassalam faka fole salamu alaikum anadi ngul kadol manke arabu dine ne ma arabu kan moy tulol wala kan nyokon to nyaadi nga nyoni ninka nabillahi nuhu amanke arabot e kan nyokon to nyaadi de nga nyoni ninka nabillahi idris amanke arabot e kan nyokon to nyaadi de
nabillahi Musa nabillahi Isa nabillahi Ibrahima Isiaka Yakuba katani nabiyo me dolu be ibe manke arabo de ikanyo kondon nyaadi ala fo la nyo kondon o mu fealet akamunda wala nyo kondon baraji te wala don na manke moro molke mira nyaadi mental slavery is very dangerous alal hakilo du e kanal hakilo sunya e kanal bondali yato yalla finni molla mel malla fali atolla andu wolu nenete la fila atolla dino wala benni arabolu tema bar arabu ya wotenni arabolu tema ya arabu karam wala ke ban fine arabu ya ta ila dino ta yani ya samba yani la mandinka ya samba yani la sarakule ya samba yani la fula ya samba amanjare je jato le be mbadi ngal bula jam ko la fa fele kasiya bake kanna programme o bele kuntu o do ngal tendu ngalu jay bake albadi ma basiru sise nga fale ko sibitina la ko tengen sibenja talan kononto ngajibe wolumbita mandinka tarikole la janim bita tarikole laftale drondo pour ngalon kon kata nyaadi le mental slavery be muneke kan tolula o ko la science nata tarikot mbeda binto wala mu mandin kaba inshallah ni ala taala Allah nyini me kacala mandin kaba la wala mu mandin kole kaba to soto nyaadi le mandin o Kenya mina wala fola woto kalten du kalija ibaki assalamu alaikum wa rahmatullahi taala wa barakatuh ngal be tendu ngal be jayi albadi ma basiru sise